तुमकां खबर आसतलें की गोवा युनिव्हर्सिटी इलेक्शन्स जो डिक्लेअर जाल्लो ऑन 25 सप्टेंबर आनी एक्झिक्युटीव कावन्सिलाचो इलेक्शन, एक्झिक्युटीव कावन्सिल फॉर चेअरमॅन, जनरल सेक्रेटरी, LR and 6 executive posts. The last day of nomination was on 30th October. But जेन्ना आमकां कळ्ळें की 1 PM was the last time for the nomination, and suddenly Goa University had postponed the nomination time. We had घेरावed the vice chancellor because this was done by Goa University just to accommodate their blue-eyed students so that they can file the nomination. कित्याक एका पर्यंत NSY Goa had filed all the nomination आणि तांचे भुरगे ABPचे भुरगे खूपशे भुरगे तेंच्यांनी नॉमिनेशन फायल करूंक नासले. सो जस्ट टू अकोमोडेट देम तांचे टायम चेंज केल्लो. देन वी घेरावड दी वायस चान्सेलर आनी वायस चान्सेलर सांगिल्लें आमी की एज पर द स्टॅट्यूट्स ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी SSA 7 हे जावंक शकना. कित्याक एकदा शेड्यूल डिक्लेअर जाता एज पर शेड्यूल ऑफ इलेक्शन, it is clearly written that 1 PM is the last deadline to submit the nomination, and suddenly the DSW cannot change the time because DSW is not the authority to change the time, because Goa University Student Councilची election committee ha, Goa University Student Council election committee. So this postponement of time was not framed, was not declared by the committee. It was haphazardly declared by the director in the direction of the registrar. So registrar स्वतः independently decision घेतलो to extend the timing just to accommodate this. तो आमच्यानी घेरा मारतो वायस चान्सलराक सांगले, वायस चान्सलर सुद्धा काय करूंक ना म्हणून आमचे भुरगे अख्खे कॅन्डिडेट, आमचो चेअरमॅन कॅन्डिडेट चेन रिबेलो आणि आमचे सगळे कॅन्डिडेट मेळून वी अप्रोच द कोर्ट, हाय कोर्ट, आणि आमचे रीट पेटिशन घातली बिकॉज दिस वॉज क्लिअरली द इनजस्टिस ऑन दी स्टुडंट्स. हे जे स्टुडंट्स आर फ्रॉम लास्ट 1 month यांच्यानी हार्डवर्क करून आपले कॉलेजीन जिखून आयलेले स्टुडंट्स आहा आणि अकस्मात तुम्ही टायमिंग चेंज करता आणि दुसरे स्टुडंटाक अकोमोडेट करपाक चान्स दिता. तो यांचे अत्याचार जातलो म्हणून आमच्यानी NSY गोवा रीट पेटिशन फायल केली आणि आयज तिची हियरिंग जाली आणि हियरिंगाक एज पर प्रायमा फेसिया ऑब्झर्वेशन बाय द जज ऑफ हायकोर्ट हेज ऑब्झर्व दॅट मोर दॅन 7 members, 7 nominations was taken after 1 PM of ABUP, आणि कितें ते रॉंग जाला हितून तेका जजाक कळलेले आहा की आफ्टर 1 PM हेंच्यांनी नॉमिनेशन घेतलेले आहा. समथिंग टू अकोमोडेट समवन हेज अंडरस्टूड इट अँड द हायकोर्ट हेज पोस्टपोन द इलेक्शन आफ्टर अंडरस्टँडिंग द सिच्युएशन की कोणाक अकोमोडेट करपाक हेफेझेंटली गोवा युनिव्हर्सिटीन डिक्लेअर केला म्हणून दे पोस्टपोन द इलेक्शन टू डिसेंबर and the final hearing will take place on 28th of this month. So we want to thank the pillar of democracy, that is judiciary, that they have heard us and they have given the judgment, not judgment, they have given the hearing in the interest of the students, and in the interest of the students the hearing 28th September 28th October 28th November postponed झालेली आहे. The final judgment will come on 28th November and elections will take place on first week of December. सो मेन अजेंडा कितें आसलो की हेंच्यांनी हेफेझेंटली कोणाक सपोर्ट करपाक, तांचे ब्लू हेड स्टुडंट्साक सपोर्ट करपाक नॉमिनेशन वाडयला म्हणून. सो कोर्ट हेड अंडरस्टूड इट, दे हॅव रिकॉर्डेड आर स्टेटमेंट गिवन बाय दी लॉयर. आणि हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की हे वार्षिक जालेले आहा. वार्षिक एवरी इयर जेन्ना जेन्ना स्टुडंट इलेक्शन जाता बाय युनिव्हर्सिटी, देर इज अ इंटरफियरन्स ऑफ द गव्हर्मेंट, देर इज अ इंटरफियरन्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी लेड गव्हर्मेंट. Under their influence, the Goa University is acting. नाल्यार अशें जावचेंच नसलें की 25 सप्टेंबराक जी नोटिफिकेशन आयला तुम्ही सडनली 30 ऑक्टोबराक चेंज करता टायमिंग. सो भारतीय जनता पार्टी इज डायरेक्टली इंटरफियरिंग इट, आणि हे कळून आयलेले हायकोर्टाक आणि हे कळून आयले मागीर हेंच्यांनी पोस्टपोन केलेले आहा. कित्याक खुबशे MLA, खुबशे मिनिस्टरचे OSD इन्वॉल्व आहा हितून इलेक्शनाक. डायरेक्ट ते इन्वॉल्व जाता इलेक्शनाक, स्टुडंट्स इलेक्शनाक, की तांकां बाय हूक करून तांकां इलेक्शन जिखपाचें आहा. तांकां कांयच पडलेलें ना की स्टुडंट्स कशें नॉमिनेशन फायल करता, कितें रायट कितें रॉंग, तांकां फक्त जिखूंक जाय. सो आमी उगी रावचे ना. एज NSY गोवा वी स्ट्रॉंगली वेंट टू हायकोर्ट आणि हायकोर्टान आमकां जस्टीस दिलेलो आहा आणि आमकां अपेक्षा आहा की 28th ऑफ दीस मंथ 28th नोव्हेंबराक तांची ती नॉमिनेशन आहा आफ्टर 1 PM ती सगळी डिस्क्वॉलिफाय जावपाची आहा आणि वी वील गेट विक्ट्री ऑन 28th नोव्हेंबर. थँक्यू. Yeah, use.
Actually, I would like to congratulate Shane Rabello, our candidate, who has shown the freedom of right to approach the Honorable High Court of Goa. Actually, with this movement, we have gained lot of momentum among the student community, and it shows that how the government of Goa is trying to pull this issue against the students, and we have successfully taken this issue through Shane Rabello, and Shane Rabello and his friends, other candidates have filed a writ petition, and with that we have clearly got a mandate. We have clearly got a statement from the judge, and it has been clearly told that heart should not bleed for certain people, and this is a clear slam on the face of CM of Goa, because he is always trying to interfere in student issues, and this should stop. And this type of interference will be stopping finally on the date of election, which will be announced subsequently by the authorities, and we are waiting for the election to happen, and we are requesting all the voters of Goa University to support the Shane and the other candidates, so that we can have a healthy university union. Thank you. There is a saying which goes as man proposes but God disposes. I think on the day of the nomination, 20 minutes before the expiry of the nomination, at 1 o'clock, the university suddenly gets a notification that the nomination time has been increased to 5:30. After hearing this, me and my candidates and the entire supporters, we all were very agitated that suddenly, just 20 minutes after the expiry, how can you all suddenly declare a new list and suddenly increase the timing? So we decided that we will go to we will take legal help, and with our president's support, with our national in charge support and our party support, we have approached the Honorable High Court. And after giving an observation today, I actually felt from my heart that we were rewarded, I would say, because the court made a very important observation. The court made an observation that the university's heart must bleed for students, but not only for certain students. This is a reward for me and for the candidates, because we have been constantly fighting against the tide, against everything that is done that is not legal. And through this, I would also want to tell any of the government authorities that you all are not supreme. There is a law above you all, and the law is supreme. So I request you all that please do not listen to your political masters. Please go according to law. Because this is just an example that the moment you all do anything illegal, the law is powerful enough, capable enough to beat you all. And I just want to say one more thing, that we have joined the election, we are contesting the election for a reason. We are not contesting it for status or for anything. I have certain plans. And we have won in our colleges. We have not won by just being nominated or by just some teachers have come and just told us to stand. We have actually fought elections. Students have voted for us, considering that we will do something for them. And I want to assure them, regardless of anything that happens, my opinion will be with the majority's opinion who have voted for me. And whatever is their demands, I will take up. Thank you. Any question, Leah? एवरी टाइम गोवा युनिवर्सिटीची इलेक्शन येता पळय इश्यू जायत रावता तेजेर तूं कितें सांगचें दिसता गोवा युनिवर्सिटी इज अ इशू एक्चुअली. गोवा युनिवर्सिटी इशू जायना, गोवा युनिवर्सिटी इज अ इशू. जेन्नासून सरकार आयला 2012 आमचो रँकींग आसलो ऑल इंडिया रँक 20. नॅशनल फ्रेमवर्क आहा, रँकींग फ्रेमवर्क, तातूंत 20 रँक आहा. And subsequently, every year, to decrease जायत हा. And now we are not even in top 100 universities. आणि तांचो स्टेटमेंट कितें आहा युनिवर्सिटीचो की
खुबशे युनिव्हर्सिटी आयला म्हणून आमी आउट ऑफ 100 गेला म्हणून. जी युनिव्हर्सिटी एक वर्सा पयली येता दॅट युनिव्हर्सिटी कम्स अंडर टॉप 100. जी युनिव्हर्सिटी आमची इतले वर्सां अजून आहा ती इन टॉप 100 येत ना. सो हेजी कारण कितें आहा? बिकॉज देर इज मिसमॅनेजमेंट बाय द मॅनेजमेंट, टॉप लेवल मॅनेजमेंट, वायस चान्सेलर, रेजिस्ट्रार आहा. रिपोर्ट सुद्दां आयिल्लो की दे आर डुईंग फेवरिझम. थोडे प्रोफेशनल फेवर करतात, थोडे मॅनेजमेंट फेवर करतात, थोडे एडमिशन फेवर करतात एज पर देअर नीड. एंड सेम थिंग इज हॅपनिंग इलेक्शन हितून सुद्दां सेम थिंग हॅपनिंग. जेन्ना तांकां वयल्यान कॉल येता फ्रॉम द मिनिस्टर, फ्रॉम चीफ मिनिस्टर, ते अशें करता. एबीयूपीच्या बद्दल उलयता हांव. एबीयूपी कांय दिसां पयलीं आमची प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तांकां एक्सपोज केल्लो हाव द चीफ मिनिस्टर अंडर द इन्फॉर्मेशन एंड डिपार्टमेंट तांकां 10 लाख रुपये दिले म्हणून. तो एबीयूपी द स्टेट फंडेड. आनी जेन्ना एबीयूपी युनिव्हर्सिटीन येवन दाणे घेवन डायरेक्टराक अटॅक करूंक सोदता, जेन्ना युनिव्हर्सिटी रातचे देडाक येवन डिफेसमेंट करता, तेन्ना सुद्दां वायस चान्सलर उगी बसता. कित्याक की वायस चान्सलरान अंडर सम प्रेशर. आणि बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, बिकॉज ऑफ दिस मिसमॅनेजमेंट आमचे गोवा युनिव्हर्सिटी नाव अख्खे देशभर पाड झालेले आहा आणि इंटरनॅशनली पाड झालेले आहा. द नंबर ऑफ स्टुडंट्स, इंटरनॅशनल स्टुडंट्स कमिंग टू गोवा युनिव्हर्सिटी हॅज डिक्रीज जायत आहा. अशें जाता पयलीं गोंयचे स्टुडंट्स जॉब गावना म्हणून गोवा भायर वयताले, गोंयांत जॉब कमी आहा म्हणून. अजुनूय वयता. आतां हायर स्टडीजाक गोंयचे भायर वयता ते गोवा युनिव्हर्सिटी शिकपाक कोणाक नाका अशी परिस्थिती जालेली आहा. पूण हीच परिस्थिती सारकी करपाक वी एज अ स्टुडंट हॅव कंटेस्टेड दिस इलेक्शन. बिकॉज स्टुडंट कावन्सिलाचो सुद्दां रोल जाता टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द गोवा युनिव्हर्सिटी एंड टू गिव द पॉझिटिव्ह फीडबॅक सो दॅट आमची गोवा युनिव्हर्सिटीचो रँक बरो जावंक जाय. तो हिंची जबाबदारी. फाल्यां चेअरमॅन जातले ते गोवा युनिव्हर्सिटी खातीर काम करतले. वी विल मेक शुअर की आमचो रँक, आमचो रेकॉग्नायझेशन आमकां परतून मेळोंक जाय. एंड आर पीपल, आमचो चेअरमॅन कॅन्डिडेट आहा, आमचो फूल कावन्सील विल वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी एंड टू ब्रिंग द गोवा युनिव्हर्सिटी वेर इट बिलोंग्स. ही 10 वर्सां जाली हिंची कावन्सील येता, 10 वर्सां. बीजो आमची 10 वर्सां कावन्सील जाता. एक प्रेसिडेंटचं नाव म्हाका सांगा तुमकां उगड आसतलो. एक जर प्रेसिडेंटचं तुमकां नाव उगड आसा ती जाल्ली कोण प्रेसिडेंट तेंचो जाल्लो तो. बिकॉज तेंच्यांनी केन्ना कामूच करूंक ना युनिव्हर्सिटी खातीर. आमी जेन्ना आरटीआय मारली अख्खे वर्साक तांची एक मिटींग सुद्दां जावंक ना स्टुडंट कावन्सिलाची डीएचडब्ल्यू की कितें करतले म्हणून. ही परिस्थिती आहा. तांकां फक्त इलेक्शन पुरती 10 दीस पयलीं ते जागे जाता, सगळो पावर घेता फ्रॉम द मशिनरी यूज करता फ्रॉम द स्टेट गव्हर्मेंट, फ्रॉम द वायस चान्सलर, इलेक्शन जिंकता आनी गायब जाता. आनी युनिव्हर्सिटी थंय फळान पडलेली आहा. सो आमचो तो आयडिया ना. आमकां जशें शेरान म्हटलें वी डोंट वॉन्ट टू विन इलेक्शन टू गेट दॅट पोस्ट. We want to win the election to work for the students and for the community and for the university. As NSUI आम्ही इशू रेज करीत आहा आणि हेजे मुखार सुद्दां करतले. आणि एज NSUI आमकां विजय सुद्दां मेळटा, विक्ट्री सुद्दां मेळटा. पण एज अ स्टुडंट कावन्सील इज अ पार्ट ऑफ एकेडमिक कावन्सील ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी. दे विल द पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग ऑफ द गोवा युनिव्हर्सिटी. सो तांचो इनपूट ते दितले. 10 वर्सां जाले एक सुद्दां मिटींग तेंचे चेअरमॅन जाले ते मेजून 2-3 मिटींग अटेंड केला आसतले तेंच्यांनी. academic councilचे मीटिंग सुद्धा अटेंड करना काउन्सिल दी बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट टू विन इलेक्शन एंड गो होम. सो आर थिंग इज टू विन द इलेक्शन विथ द स्टुडंट्स एंड टू वर्क फॉर द स्टुडंट्स एंड द युनिव्हर्सिटी. आनी ताचे खातीर अत्याचार जाता म्हणून आमी हायकोर्टान गेले आनी हायकोर्टान आमकां बरो आयज रिप्लाय मेळ्ळो एंड वी वील गेट जस्टीस सून एंड वी वील विन द इलेक्शन्स.